Chers frères et sœurs congolais, surtout chers frères et sœurs katangais, dans le cadre du mouvement Katanga Renaissance, la pétition est là pour faire pression contre la chefferie de Bunkeya, de Bayeke, à ne pas continuer le système de prédation des terres de Basanga par les descendants de l'esclavagiste Musiri au Katanga. Aidez-nous à signer cette pétition. Vous allez voir deux liens au bas de cette vidéo, l'une en français, l'autre en anglais, les deux pétitions, car il y a deux versions pour les anglophones et les francophones. Faisons l'histoire. C'est à nous de corriger les mensonges qu'on nous a toujours fait gober dans l'histoire de Musiri et consorts. Ainsi, nous allons aider les frères Basanga à récupérer leurs droits historiques, leurs droits physiques et même leurs droits économiques sur les terres de leurs ancêtres. Car Musiri n'a jamais été un bienfaiteur. Musiri, c'était un vendeur d'esclaves qui était venu avec sa bande de Galanga Sabasumo venant de la Tanzanie, qui sont les Bayeke aujourd'hui, pour malmener nos ancêtres. Ils ont exploité nos terres et ont même vendu beaucoup de nos ancêtres à l'extérieur, après avoir décapité, donc coupé les têtes de nombreux d'entre eux. Pourquoi? Parce que nos ancêtres-là se levaient pour résister contre l'occupation de leurs terres par Musiri et sa bande. Ainsi, aujourd'hui, si vous regardez, il y a une fausse composition de l'histoire de Musiri. On nous le présente comme un bienfaiteur qui s'est battu pour la liberté des Katangais contre donc les colonisateurs. Ça, c'est faux. Musiri et ses gens, même après la mort de Musiri, je veux dire, ils ont pactisé avec les colonisateurs pour s'accaparer des terres de Basanga et jouir de trop de privilèges sur ces terres-là. Aujourd'hui, le moment est venu pour que nous puissions changer cette histoire. C'est-à-dire mettre de côté tous les mensonges qu'on enseigne même à nos enfants à l'école afin de restaurer la vérité. Pour que cela puisse avoir lieu, nous devons présenter cette pétition aux autorités en République démocratique du Congo et sur le plan africain même international. Et la meilleure façon de le faire, cliquez sur les liens, signez la pétition, lisez-la, comprenez. Ainsi, ensemble, nous allons prendre notre destinée à main, changer l'histoire et aider nos frères Basanga à recouvrir leurs droits. Bandugetu ba Kongomani, surtout bandugetu ba Katangais, mukadre ya mouvement yetu Katanga Renaissance. Tuko na petition moya hapa inasemea nini? Tusaidie ko Basanga jua nini bashendeleye na kubaiba mabudongo yabo na mamariko juu na china budongo yabo. Kuko ba descendant ya nani? Ya Musiri. Musiri mwomye murugani nani? Muntu alikuwa anauzisha ba esclave batumwa. Ni muntu alitoka Tanzania na grupi yake ya basumbwa wanafika kukatanga, wanajifanya wanakuwa Bayeke. Abakukua sema kwa upendo kuongana bankambo yetu kufanya makazi hapana. Barikwa nikokipia mabulongo yetu ya bankambo yetu, kubeba mabintu, kupeleka kwa boku Tanzania, kupeleka kwa Arabu na baliuzisha bankambo yetu ba mingi sana. Kama mdunia leo kuko batoto balizaliwa kutokea kwa esclave batumwa na Musiri na alifanya ile kazi na bantu yake. Alors balitamani mabulongo yetu na bakabaki fasi baneta Bunkeya. Wakati wazungu walikuya banafanfa vitu byabo Musiri, batu ya Musiri pale walibaki, Musiri akakufa. Balendela kazi pamoja na bazungu, banajifanya kwa kitu kimoya, banendela kupiganisha bankambo yetu, bale baranza kukombana, kulamuka kufanya lutte, kombaja kurekupere mabulongo yetu na kukombania uhuru, liberté yetu, ya mabulongo yetu. Bantu kubunkeya ile wakati, c'est-à-dire bale basumba Bayeke balikombanisha bankambo yetu. Na bazungu ndio walipapatia makado, kupapatia mabulongo ya Basanga na kupapatia mabenefisi mwa hivyo. Paka na leo kama unaangalia
bale ba descendant kizazi kia Musiri muuaji mtu anaanza kata mashingo bandugu yetu beko na furahi pa mabulongo yana taa yabo beko na kuria na mafranga kutokea kuma richesse kuma mine kubitu byote yote ile kama unaangalia banabeba na nini banaanza kuandikisha na vitabu vya bongo kuonesha vile Musiri ni mtu alikuwa courageux alikombania Katanga Musiri alikombanisha bazungu ni bongo ile ma histoire yote banaikrezwa nini kulanda verite ni nini leo wakati nenea sasa si wenyewe tunapasha kulamuka c'est pourquoi mubebe hii petition musinye tutaleta malien kule chini musinye itakuwa mbili ya mfrancais na mwanglais musinye tupatie ba autorité mu niveau ya Congo Afrique na dunia mzima jua nini tusaidie bandugu wetu basanga ba récupérer materi yabo verite anze kufundishwa kwa masomo na bitu mwa mingi sana bibouger bichanger jua nini mabulongo ni yetu mabulongo ni ya bandugu yetu ni ya bankambo yetu il faut ba récupérer dignité shinjo tutafanya ile kazi hakuna mwingine atatufansia signer pétition signer pétition signer bande konabiso ba congolais surtout bande konabiso ba katangé na cadre ya mouvement na biso Katanga Renaissance toza na pétition moko boye il faut aider biso ko signer parce que toza besoin na ba signature rebelle pour que tu présenter pétition oyo na ba autorité na niveau ya Congo niveau ya Afrique pe na niveau international pétition eza lobela basanga bande konabiso basanga ya Katanga. Ça fait beaucoup d'années que baza ko perdre mabele na bango au profit ya batumoko ba benga ka bango baeke baza banani baza ba descendant ya Musiri Musiri azalaki moteki ya ba esclave autaki na Tanzania na groupe na ye bayaki na Congo kote ba benga ka Katanga pona kosala trafic ya ba biloko ebele ba défense ya ba éléphant na ba malakite cuivre et ensuite bazalaki kozua na makasi ba koko na biso pour que bakende koteka bango chez les arabes na mokili mobimba c'est-à-dire ceux qui ata bomoni ba descendants ba esclaves quelque part na mokili Musiri asalaki job wana na bandeko na ye ensuite tango ba belge na mindele msusu bayaki pona kukoloniza Afrique bayaki kota ya Congo Musiri na ba belge wana bazalaki na ba conflit na bango mais tango Musiri akufaki baeke wana basalaki lingumba moko na ba belge pona ko combattre bandeko na biso spécialement ba koko na biso kota ya basanga bazalaki ko bunda pour que ba libérer mabele na bango pour que ba zwa indépendance. Alors baeke wana ba bundisa ki basanga ba boma ki basanga ebele alors c'est pour cela mindele ba pesa ki bango ba cadeau ebele ba position à privilège na mabele ya basanga tina lelo conflit wana ezaka kanase pour que to silisa yango nana kosala job wana eza biso yo na ngai biso nyonso pour que to éradiquer na histoire ya Katanga na enseignement ba histoire ya fake ya faux puisque bazo tant que ça va na biso comme si azalaki courageux il s'est battu pour le Katanga asala ki boye abundisa ki mindele pour que sauver Katanga ça c'est faux bon aider biso boko mona pétition et kozala mi balé ya français na anglais bo appuyer lien wana bo signer pour que to memango na autorité na kati ya Congo Afrique na mokili mobimba to sauver basanga ba récupérer ba terre na bango na ba privilège likolo ya mabele ya bakoko na bango bo signer pétition bo signer bokomona yango balien. Dear brothers and sisters in the Katanga province and other parts of the Congo, and also dear friends around the world, we have a petition here brought to you by our movement called Katanga Renaissance. You're going to help us sign this petition by clicking on the link below this video. I'm going to give you two petitions having the same message. The one in French and another one in English. They mean the same thing.
What you need to do is just click on the link and sign both of them. By doing so, you're going to help the Basanga people living in the Katanga region or Katanga province. They've been losing their land and the power over their own land over the years due to the history they went through. Because in the course of history, they faced the bad works of a certain guy who came from Tanzania called Musiri. He was a slave trader. He came with a bunch of people from Tanzania, from the Basumbwa tribe. They invaded the southern part of the Katanga province, grabbing the lands of the Basanga people, and they started trading a lot of stuff, including human beings. That means a lot of people from the Basanga tribe, Basanga ancestors, were taken into slavery by Musiri. And when the Belgians came during the colonization time, they became friends and they teamed up and they started fighting the same Basanga people who were fighting for independence and to free their lands that were taken by force by Musiri. Musiri did a lot of harm to the Basanga people. And this fact is still in today's life. You're going to notice that even now, Basanga have been losing their privilege on their own land. They've been losing large portions of land to the benefits of Basumbwa, called Bayeke people in Bunkeya today. So by signing this petition, we're going to help the Basanga people recover their land. We're going to send this petition to authorities in the Congo and all over the world. Please sign the petition. We're going to help the Basanga people very well.